Welcome to Nemi! Ano? Gelato la fragola di Nemi. Good afternoon! Going somewhere. Mainit. Magpapalamig. Say hi. Hello! So, si Paul. Ang dalawa. Ante bello. Hello! Welcome to my vlog to my work. Welcome to Nemi. Nakita mo yung ano niya? Hello Oo. guys, welcome to my tartaruga. Start na ang uminit sa Roma sa baba. So, makit lang kami ng 45 minutes. No? 45 minutes na mo? 45 minutes mula sa Roma. So, medyo fresco-fresco. So, wala ang mami kasi medyo masama yung pakiramdam. May sipon tapos sumasakit-sakit na naman yung tuhod. Kaya kami lang. Kami lang for today. Guaral, pianta nila from. Pianta pa. Yung maliliit na strawberry. Oh, good. Pero galit ini. Hello. Kasi prenda na uno. May tinda yan. No. Say cheese. Cheese. Curry. Belli, possiamo prenderne uno? Curry. Guarda questo, sembra che... Questi sembrano quelli che ti ha dato. Fragolina. Sì. Lei è Fragolina si chiama. Il pistacchio e nocciola. Come biscotto. Come biscotto anak. Guarda, prova sola. Pag hindi mo gusto, Dai, dai. Guarda Matteo. Ecco, è dolce. Guarda, sta finendo. Ayaw. Buono? Buono? Gelato alla fragola di Nemi. Ang sarap naman pala. Masarap nga. Devi mangiare, è buonissima. Quelli sono dei api. Matteo, dai, guarda papà. Guarda papà. Della. Pasaway. Baka masasakyan dumaan dyan. Mo. Ha? Oh, nice. Ano ito? Ibuba. Baby buba. Pakagdan lang yung pababa. Terrazza delle Innamorati. Sa yung koray na murata, amore. Ma certo. Kungki. Conti. Faccio per me. Faccio. Dahan-dahan. Yay. Guarda solo, ha? C'hai Huwag lipstick. saltahan. C'è, vieni qua. Io c'ho paura. Che bello. Che bello, papà. Nalulula ako pag ano. Hilo ka. Masyado mataas. Matanda ka na. Hindi ako na yung nahilo, nalulula. Iba yung lula na ay para kang palalaglag. Pag tumitingin ka sa iba. Guarda, c'è un Walang gatto. tubig. Non c'è l'acqua. Asciuto. No, per andare giù. No. Che bello. No. Guarda, No. Qui si trovano i serpenti. Para kami yung mga nasa, alam mo yung isdaanan ng Espada. Mhm.
Binibenta na. Formaggio. Salsiccia. Pili na tayo ha. Cheat day ka muna.